ВАЗ Patriot سالش 2014 ماشین گاز بنزین می باشد دو بکی بنزین و دو بکی گاز داشته است ماشین از روی معلومات های راننده این آینه کفاش سیاه شیشه این داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر замок коробкаш механик монитор сиденьёш обогрев кондиционер печкаш кор мекунад пробегиша ҳозир мефаҳмем пробегиша ҳозир фаҳмида боз ба шоҳи шумо маълумот медиҳем ин дохили салони мошин این داخلی سالن نشم کفای میام سیدینیاش обогрев یکی دیده شده همه بالوناش در حالت خوب این پهلوانیکای قفا 4 پهلوانیکای قفا موتور 28 سوزشواری گاز بنزین این расходش 10 لیتر گاز به 10 لیتر گاز به چقدر расход 10 لیتر 85 کیلومتر 10 لیتر گاز به 80 85 کیلومتر این شهر و 11 لیتر بنزین این گازش یورو 14 یورو 5 گازش یورو 5 میدن این خیلی که دیدی سر حالت موتور ماشین пробегаш 113,000 километр нархи мошин 100,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 91 984 0408 ёдовар мешавем раҳсамош кишам дохили ҳамун 100,000 сомон пул бе Opel Caravan солаш 96 این چه خیلی که دیده سوزه از کفای ماشین این داخل سالن من коробка механик магнитофон кондиционер печкаш кор мекунад пробегаш 301,000 километр ҳолати салони мошин این حالت سالن کفای ماشین بالوناش در حالت خوب زیباگش هم میبینیم این بگیج ماشین خیلی که دیده سادید بالونی گاز موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین расходаш 10 تا گاز به 105-110 کیلومتر میگردد این چه خیلی که دیده ایستاده حالت موتوری ماشین нархи ماشین 32,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 630 0019 Opelашка солаш 2004 این از کفای ماشین داخلی سالن دو الکتره коробка механик CD player دو airbag пробегаш 242,000 километр این حالت салони ماشین сиденьёш кожаный мебошад این حالت салони кафои ماشین балонош дар ҳолати хуб
багажаш این بالونی گازه شهت زپاسکه بالون 35 لیتره بالون گاز موتور یکوشش سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш чанте? Расходаш 10 та газки 120 км вегата. Мен хеле ки диде история олти мотори машин. Нархи машин 50000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 919 11 11. Opel Astra G Solaj 2002 Çiçeğleki dizeyi sorayım. Ranga cerebro. Benim askafoy maşin. Daxili salon, du elektropaket. دو airbag این CD player коробкаш механик пробегаш 144000 километр این حالت салони ماشین این داخلی салон حالتش خوب این حالت салони قفای ماشین Motor yakışış, injektör, sözcüğü gaz benzin. Gazaj evre çol, gazaj evre çol. Raskhod çanta? Raskhodish 10 ta gazı 100 km megadad. Mening chixeliki dide so'raydi, olti motori mashin. Narxi mashin 50000 so'm bo savdo meshad. Telefon baroyi ma'lumot 92 844 8008. Opel Caravan G Solaj 99 داخلی салон چخلکی دیده ساده таролти خوب коробкаш механик менин CD player دو airbag пробегаш 430000 километр мен дари пешаш электро мебошад ду дари пеша чхелки диде содет балонос даролти хуб мен ҳолати салони кафои мошин бисёр даролти хуб این شتارک قفاش بگاژش از میبینیم من اینجا بالون گاز motor چند؟ motor yakışa şirketi sözleşmeli gaz benzin rasходаш çanta rasходаш 10 ta gazki 100 km megada hiç xeleki dideyi so'raydi holti motori mashin چند pul guzashid narxi mashin 43000 so'm bo savdo meshad telefon baroyi ma'lumot 92 609 71 70 Opel Astra G Solaj 99 چخلکی دیده سوده بالونش در حالت خوب من ساتکه میگردنه این داخلی салон دو الکتروپاکت коробкаш механик CD player пробегаш пробег 200
261,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. این بگاژش خیلی که دیدی سوزید. این گازش تابلت که. موتور یکوشش راسای سوزشواری گاز بنزین. راست خودش 90-95 سوه 10 لیتر گاز به 90-95 کیلومتر میگرده. این خیلی که دیدی سوزید حالت موتور ماشین. нархи мошин 38000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 609 71 70.